गोबां पार्टी ओ जागाव जे डेमोक्रेसी सिस्टेम 5 বছর পর যে কোনো একটা সংস্থানি বুডুঙ্গু চংমারি হঙ্গু ও চংমারি তাকলাই যে 12 তারিখ না থাংতোমানকা টিটিএডিসি नि চংমারি ও চংমারি ও गोबां বদল চিনরব বাতাইলাইনাই কংগ্রেস याफा याकथुनता चिन्ह तुई बुजामान जों साइमांखा सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी नि जे बामफ्रंट पार्टी रो बरक बुजावो बरक हंका जेखरा आटरा पार्टी जेखरा आटरा नि जे प्रतीक चिन्ह तुई बरक बुजावो ओ जागावो देइबो राज्यव बर्तमान शासन खाइतोंनाय जे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बबो ओ तकसे चिनियो सेंट्रल पुलिस आमपर बबो बुसाओ तेले आबो हाइके 5टा 6टा मारी चिनि ईवीएम मेसिन नो प्रतीक चिन्ह नुकनाय दाखुरो बुकुरो आरानि बिसिंगो जों सानानि मुसुमाके मसे गोबांमा प्रतीक चिन्ह तंफानो गोबांमा दलनि गोबांमा बिनि राजनैतिक मतादर्शगत पुलिक आयतन 10,492 वर्ग किलोमीटर नि बिसिंगो जों एडिसि 7,000 वर्ग किलोमीटर हाबो जों दङो ते 3,000 वर्ग किलोमीटर प्राय आ जागाव अन्य बसंनि बर 10 दङो बर थंगाय चिनरव टोटाली प्राय 14 হইতে 15 লক্ষ दङो बंगार दङो 30 32 35 लाख लक्षनि ऊपर तेले ओ जागाव जे 100 भाग नि बिसिंगो 70 भाग हावो सिनि बुकुं गिटिं ति प्रसारक दङो ते 30 भाग जागाव अन्य बसंनि बर 10 दङ 10 दफानि बररक ओ जागाव तिनि जों नुखा विदेशिनि जारा अन्य राष्ट्रनि फायै जे इलिगेल इमिग्रेंट्स माने बांलादेशी रो फायै ओ जागा फायै जे फाइमानि जबतन 30% उएक काफिंना जागा करे नरक नुखना आगरतला शहर थांदी खुवाई शहरनो थानि सिनि गाना नियारे जेटा टाउन ओ जागाव बरफ काफिंना जागा करे आसके बांखा तिनि ओ बरफ ना बरफ तन्नाय आम तो हिनि खनावो माने भूमिहीन के भूमि दिते होबे साबनि याक्ति आंदोलनकारीका तिप्रासान याक्ति स्लोगान तामो उद्बास्त आगमन चाय आगमन कमनो जों बुजि थानि किसा ओ समय माने बुजिलिया अंखेना ताकर बुकुर तामो उद्बास्त माने न खुब करै जागा जमिन करै आगमन माने न फाइबाय दे माने बांलादेश नि बर रबनो यांग फाइबाय देनि नुंगमानि क तिनि नुहुनमां সেই কমিউনিস্ট পার্টিनि समय সেই উপজাতি গণমুক্তি পরিষদनि समय নিনি উপজাতি গণমুক্তি পরিষদनि याक्तिनो स्लोगान लिखा अब बांला थाइसा बुजियानि दारै जों कमिउनिस्ट न 25 বছর এক টানা মধ্যখানে 5 বছর অঙ্কে 35 10 বছরকে 35 বছর সময় লিখাছেন এই মধুগুজানি বড় পূর্বতকছেন বড় সিপিএম ন বুট লিখাছেন তাকুরো বুকুরো কিন্তু বুট ইমানি রেজাল্ট তিনি বিশ্রামগঞ্জ হাই চম্পকনগর হাই জায়গা যত জায়গা ন এডিসিনি আবার ডিমার্কেশন খাই ডেলিমিটেশন খাইয়ে ও জায়গা নগর পঞ্চায়েত গঠন খাই বং বরফ ন জেংমা তাকা করো বুকুরো जों बुजिनो दरकार ताबुंनि स्लोगान तामो ताबुंनि ओ जुमला पार्टी बीजेपी नि स्लोगान खाय ताम्मा दरक खाना एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा त्रिपुरा যতই কাইসা এডিসি পেডিসি জানে না বরক 6 শিডিউল বড় মানি গলা বরক যখন जों পদ্মপুবারর হরকা মানে না ও 6 শিডিউল বরক ও জাগানো বরক সেকনানি দখল খায়ো আবন বাগিনে বুবাগরা তিনি চিন্তি প্রসাদ रत्न दफा रत्न मोथांनान बागे आंदोलन जबा आबन बागे थानसां नि साउता करक बुबा ग्राहायनो साया ताबो तामो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा एडिसि सबार जन्य एडिसि कि जतनि बागे सिबो माने उनि बसंनि बरकनो जों जानाय
ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন রাইটস তো দङो তিনি চুংদুম জাগো ভারতবর্ষनि সেই কাশ্মীরি লাদাখ 370 ধারানো রড খাইয়ে তিনি এমেন্ডমেন্ট খাই সংবিধান সংশোধন খাই আরো 300 সংবিধান রড খাই আরো সাহিত্য শাসন নিংকো খাইজাগো নগো বাক্সা সালে এডিসি হানো কি সবাই দেমানো আবার আইন তো দংবা নো মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড जों বুঝিনা নাংনাই যে মেজরিটি বরফনি কক ন নাঙ্গো মেজরিটি বরফনি কক নাঙ্গো তাখরো বুখরো যখন সংসদ থাঙै এসেম্বলিনি হইতে সংসদ থাঙै যখন বিল পাস হঙানো ও এডিসিনি টিটি এডিসিনি নগর পঞ্চায়েত পুরো পরিষদ খাইনানি বিল আবো যতন পাস থানায় তাখরো আবনি আমতি খাইনো যেন জায়গা শেখ নাই হঠাৎ করে আরো ওয়ানসা টাইমিয়া ঠিক আছে जोंबो সাইমানো কিন্তু আইন পরিণত খাইয়ে যেন শেখ নাই ও হা যখন শেখ জায়গায় তাকরো বুকরো নিনি ওয়াকসা মাসা মানমানি নিনি তকসা কিসা মানখা কিসা খতিন মানখা কিসা रिकनाय गांसा गंसु मानखा जों गोपाल बुफाय काबतै सिनि बिरिमाननो जोंतै हामगला ताकरो आबनि बागै सिनरनो जों এই ত্রিপুরা মাথাম বুবাগ্রানি যে দল ও দল থানসা ইংলিনি সাও থানসারে মারিনো ত্রিপুরা মথা মারিনো আনারস মারি ও আমারি বনো বু দিনান বাগি কবগো তাকরো তামহিনি সা ত্রিপুরা মথা বু দিখা হংকাই আন্ধ্র সরকো বু দিখাই নর যতন বিজিবো অঙ্ক থাঙানি সাও যতন বিজিবি ও তাং কলাইনাইকো অব সিক্রি মানসি তুমুনো অঙ্গি তংখাংকাই আবো আইনগত নাইজাক নাই ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আবো দরবার ইনফান মানো কোনো দিন আবো বঙ্গিও ককনো পুইতু ছানা কক গিয়া আবনি বাগেনে जों হানো যখন কমাই থাঙ্গা হংকাই যখন শেখ জাকা হংকাই ও হাতে ফলো গমাইয়া সুনাম গমাইয়া তাকরো সুনাম মাইয়া পৃথিবীবা এমন হা মানেই ও মানেই ন কেবো বানো গমাইয়া সুনাম গমাইয়া ও হা কমানন দিগে থাং দङ তাকরো আবন বাগেন जों বুজি থাই গলাইনাই आबन बागै जों बुजि थाइ कलायनाय जों रिदि बिजेपि बडिदि हा सेक जाना बागै तामसा कम्युनिस्ट पार्टी तामसा बिजेपि तामसा ओइ त्रिपुरा सारनो त्रिपुरा मथ पार्टी बुबाग्रान पार्टी इमोशनल ब्लैकमेल खायै बुखा दुख फनांगमानि खाय आमतेगे बासन दिवै बरगनो थकगो हिनि सावो बुनदिनो थक गया बास्तव कगनो से सावो नुगुइ दङ मकलो फांफां त्रिपुरा राज्यव बिश्रामगंजव नगर पञ्चायत खाइमानि तागरो अब ताबो त्रिपुरा माथानि पार्टी बुबाग्रा थाङै कन्टेस्ट खाइ आबो ताबो लिगेल दङ आइन दङ आबो केस जडित दङ बकलनो आइन परिवर्तन नों थांगा माबो नगर पञ्चायत खाइजाकामु आबोनि बागैनो आगामी दिनो जों उहानि बागै जों तंथाइनि बागै जिनि जों जतै जिनि समय अरजे तंनाय नरक आफिसन जतन मुता मुति बाबे तंसाइ थांमानो किन्तु निनि बुसा निनि बुतै निनि मुसुक निनि सुसु बरा रासिनि अर कुसुमले कुसुम तंथानानि ओ एडिसि हावो जों आबो मा मानसुकनाय ताकुरक आबो मा वानसुकनाय इंयाखाय बिपद नाय ताकुरक आबोनि बागैनो दिनि अरबो जिनि कैंडिडेट फाइका बेलायनो थों गोरों नरक नुखना आगिव विधानसभा